हेलो गाइस समस्त मोर नमस्कार मुझे आपण मानकर ब्लॉगर साम 80तम स्वाधीनता दिवस रे समस्त मोर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन आउ वर्तमान आम बाहरलु देवमाली जीवा निमंते आमर सब यूट्यूबर भाई मान सहित मु जाऊँगी बस स्टैंड जी सब से अच्छा भाई मत रिसीव कर आसवर बहुत बहुत धन्यवाद भाई आउ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आमर ब्लॉगर के ब्लॉगर नाइस टू मीट यू ब्रो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भलो भाई सेम टू यू ओ लक्ष्मी ब्लॉगर सेम टू यू ए झुक वीडियो गुडे देखला बेला लागुची एक और ब्लॉगर नाइस टू मीट यू ब्रो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस भाई हो जाएगा भाई चल केंती केंती होचो एटा राण तमे भाई स्वाधीन पाइकरी एमती हो नाही हला तो बोले पाकिस्तान पठै देबे लकुड जाइथिलो सकाळे तो गाइस फाइनली आम माने समस्ते सेमलीगुड़ा रे एकजुट हो जाइछु तो आम माने बाहरीबु देवमाली यात्रा करबा निमंते सो आपण माने वीडियो रे लागि रहंतु आम माने जई करी सिटी केमती निया जळौछु हमर कृष्णा भाई कहले निया जळैबु बोली बट वर्षा तो होउची किंतु केमती निया जळैबु कृष्णा भाई रो गाड़ी रो पेट्रोल काडी निया लगाइबु ओके थैंक यू आपण माने वीडियो रे लागि रो फुल वीडियो देखि पारबे फाइनली आम बाहरी पड़छु सेमलीगुड़ा बस स्टॉप रो तो अजय भाई ने कहि दो आ कोन कहबा हमें सीधा जाउछु देवमाली को आज होची 15 अगस्त तो बहुत सारा गोली देबे बहुत माने बहुत सारा तो देवमाली रे इंटरेस्टिंग एथि लागबो जे व्यू मध्ये बढा थिबो आ गोली मध्ये बेस थिबे आ एंतिना मध्ये इंडिपेंडेंस डे पाए बहुत माने बहुत खुशी रे दिन तो बहुत खुशी माने आस्थिबे तो देखि परथिबे राइडर मान मध्ये आग्रह संति एते देखो तो गाइस राइडर मान मध्ये असंति एमती सब दूर दूर टू बहुत दूर दूर आस्थिबे जेंति के छत्तीसगढ़ टू धरि किना रायपुर रायगढ़ टू धरि सब आस्थिबे तो चलो से मान सहित मध्ये देखाबा हमर पिला सब लाइन रे चलछो तो चलो एंती वीडियो रे बनि थाओ हेलो गाइस आपण मन देखि परथिबे हम देवमाली जाबे बाहर थिलु भारतमाला रोड टा धरिलु बाकी आसी पळा आइलु बाईपास रोड टा लेफ्ट साइड जिया को मिलु नै हमको देखो हमर सबु गैंग फसी जाइछु एठी ए क्या हुआ देखो भाई प्रजाति आगाइडा बहुत इंटरेस्टिंग भाई हम माने भारतमाला रोड रे फसी गेली गुडे घंटाटी रो सफर परे फाइनली हमें कुंडली रोड पाई गेलु बहुत बहुत धन्यवाद ऊपर वाला को कुंडली रोड पाउ नथिलु हम उल्टा और रिटर्न सेमलीगुड़ा पळौथिलु तो देखा जाऊ बहुत लाजर कथा देखो देखो भाई जाऊ जो कुंडली रोड एटा बहुत लाजर विषय कोरापुटिया नाना माने हेई करी जदी भारतमाला रोड कुंडली रोड जदी हमें जानि पारनो बोली कोन कोन कहबु आरी हमें ठीक रोड रहलो बाकी रोड निके खोली देछोंदी सिटी जो रोड रे हमें पास होवा କଥା से रोड निके बंद होची तो अलगा रोड हमको मिलला नहीं तो बहुत निके किंतरी बोललो राइट ठीक अछि वीडियो रे आपण मन लागि रहतो आउ देवमाली बाबू भाई आपण मन को देखैया पाई तो एते मेहनत करू भाई गाड़ी धरि के लाइक सब्सक्राइब आके मन करे मारो थैंक यू जय हो हेलो गाइस आपण माने देखि पारथिबे हम वर्तमान देवमाली रे तो देखो 200 में बाड़ी को बना तुम मजा में जाऊ नहीं कि तो हार मानी को हम पूरे जीवो ही इंडिया रो तिरंगा देखो देखो आपण माने देखि पारुथिबे वर्तमान हमें देवमाली रो से तळ पार्ट पहुंची जाइछु ऊपर चढ़ीबार ऊपर चढ़ी करी हम भारतीय झंडा को सेठारे गाड़ीबार अछि ओ भाई के लाइन मार दी के लाइन मार इंद्र भाई से मारती हला डायरेक्ट बोल भाई लाइन मारो नहीं डायरेक्ट बोल पाइबो लाइन ओके थैंक यू भाई वर्तमान हमें देवमाली रे टॉप में चढ़िया पाई जाउछु वीडियो रे लागि रहंतु देखंतु सब नाला के माने सब भाई ओ भाई हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भाई ओ भाई आसो भाई जीवा आसो म्यूजिक जीवा आसो शायद लागुची ऊपर चढ़ी हबो नै कोठी हरले बस न बसले चढ़ी हबो नै भाई तो हेलो गाइस देखो भाई किछि दिसु नै किछि दिसु नै तो जीवा केमते हेलो गाइस आपण बंदे के परथबे हमें वर्तमान देवमाली टॉप हिल टा चढ़ुछु किंतु भाई
ଅଧା ବାଟରେ ହିଁ ଦେଖ ଆମେ ନେଚର ଆମକୁ ଚଢିବା ପାଇଁ ଦଉନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ହାର ମାନିବୁ ନାହିଁ ଦେଖ ଭାଇ ଯେତିକି ପବନ ହଉଛି ନା ଭାଇ ଆରି କହ ନାହିଁ ଭାଇ ଉଡାଇକି ନେଇଯିବ ଭାଇ ଦେଖ କିନ୍ତୁ ଆମେ ହାର ମାନିବାର ନାହିଁ ଭାଇ ଦେଖ ଭାଇ ମସ୍ତ ପବନ ହଉଛି ଭାଇ ଦେଖ ଆମର କୋରାପୁଟିଆ କଳାକାର ମାନେ କେମିତି ହଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଏ ପବନ ଆଉ ବର୍ଷା ଉପରେ ଚଢିବା ପାଇଁ ଦଉନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ହାର ମାନୁନୁ ଭାଇ ଚଢିବୁ ଚଢିବୁ ହେଇକି ଆମେ ଆସିବୁ ଓକେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାରତ ମାତା କେ ବନ୍ଦେ ବନ୍ଦେ ତ ଗାଇସ୍ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଓମାଳିର ଟପ୍ ହିଲ୍ ରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଏ ଭାଇ ମୁଁ ସେଟା କୋଉଠି କାଢିବି ଭାଇ ଆଉ କୋଉଠି ଜାଗା ନାହିଁ ଦେଖ ଭାଇ ଟପ୍ ହିଲ୍ ଭାଇ କଣ କରିବା ଭାଇ ଯେତିକି ପବନ ହଉଛି ଯେତିକି ବର୍ଷା ହଉଛି ନାଇଁ ଭାଇ ଟପ୍ ହିଲ୍ ରେ ମୋବାଇଲ କାଢିବା ପାଇଁ ତ ଟେନସନ ଲାଗୁଛି ଦେଖ ଭାଇ ଦେଖ ଦେଓମାଳି ଟପ୍ ହିଲ୍ କୃଷ୍ଣା ଭାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ ତ ନା ଅଛି ତା ଚିର ହେଇଗଲି ଆଉ ପାରିବି ନାହିଁ ଭାଇ ଭାଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଆସିବା ଥିଲା ଆଜି ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା ହେଇଗଲା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଓମାଳିର ହିଲ୍ ଟପ୍ ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ପବନ ହଉଛି ଯେ ଲୋକ ସାଇଡ୍ ଆଡେ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଡରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଦେଖ ମାନେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଭାଇ ଆଜି ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଭାଇ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ଜାଗାର ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି କହିଲେ ଏତେ ପବନ ହେଉଛି ଏତେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ମାନେ ମୋବାଇଲ ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛି ଲୋକକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛି ମୋବାଇଲ କଥା ତ ଛାଡ଼ ଭାଇ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜିର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଆମେ ସେମଲିଗୁଡା ଠାରୁ ବାହାରି ଦେଓମାଳି ଆସିଲୁ ଦେଓମାଳି ପୁରା ଟପ୍ ହିଲ୍ ରେ ଚଢିକିରି ସେଠାରେ ପୁରା ନାଚ ଗୀତ ସହିତ ଆଜିର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ପାଳନ କରିକି ଶେଷରେ ଦେଓମାଳି ତଳରେ ଆସିକିରି କୋରାପୁଟିଆ ଢେମ୍ସା ବାଜାରରେ ପୁରା ମନୋରଞ୍ଜନ କଲୁ ଫୁଲ୍ ନାଚିଦେଲୁ ଭାଇ ଫୁଲ୍ କୁଟକୁଟା କେରକେରା ନାଚିଲୁ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରୁଛୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ବାଜା ବି ସରିଲା କେତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ମାନେ ବର୍ଷା ପବନ ଏତେ ପବନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମେ ହାତ ମାରୁ ନାହିଁ ଟପ୍ ହିଲ୍ କୁ ଗଲୁ ଯାଇକିରି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ତଳେ ଆସିକିରି ଢେମ୍ସା ବାଜାର ନାଚ କଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭାଇ ଜଣେ ଏଇଠି ଦେଓମାଳିରେ ଦେଖା ହେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ଦେଓମାଳି ଆସି କେମିତି ଲାଗିଲା ଜୟପୁରର ପିଲା ହଁ ଜୟପୁରର ଭାଇ ଆସୁନ ଦେଓମାଳିରେ ଆସି ଭାଇ ଏତେ ବର୍ଷା ପବନ ଏତେ ପବନ ହଉଛି ଭାଇ ଫିର ବି ଆସିକିରି କେମିତି ଲାଗିଲା କୋ ଟିକେ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ମସ୍ତ ଲାଗିଲା ଆମର ଦେଓମାଳି ଆମର ମାଟି ଆମ କୋରାପୁଟିଆ ମାଟି ଆମେ ଜୟପୁର ଚାକରି କରିବା ଲୋକ ଜୟପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟରେ ଚାକରି କରିବା ଲୋକ ମସ୍ତ ଲାଗିଲା ବଢିଆ ଲାଗିଲା ହାପି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ थैंक यू सो मच तो आज वीडियो को समाप्त करूँ वीडियो जब भल लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करंतु।